DEM in vsemi temi, ki imajo ta projekt pod svojo oblastjo, ampak potem, ki ga vodijo in meni telefon žlišo, in zaradi tega vsem, ki niste za fakultete, dobrodošlice na fakultete, pa jaz sem predal odgovorni za ta dogodek Vileki Gobina. Najlepša hvala, dr. Življenjskem. Lepo pozdravljeni iz Ekonomskega inštituta Maribor in skupnosti slovenskih občin. To sta dva partnerja v projektu, ki sicer šteje 13 partnerjev, vodilni partnerji iz Italije in poteka v okviru Interrega Srednja Evropa. V okviru tega projekta, ki se ukvarja z družbenimi inovacijami in z vsem, kar je z njimi povezano, smo razvili partnerji, ki so razvili tako imenovano Akademijo družbenih inovacij. To je v bistvu spletno usposabljanje, ki vas na ne odkriva neke tople vode, ampak vas na res tak prisrčen pa svež način popelje skozi družbene inovacije in sicer od tega, kako prepoznate problem, ki bi ga radi rešili, do tega, kako razvijete svojo idejo, kako poiščete svoje somišljenike in podpornike, kako ustanovite podjetje, kdo vam lahko pri tem pomaga in ne nazadnje, kdo je tisti, ki lahko to sofinancira in pa kakšne podporne politike so v bistvu za to, da take inovacije zaživijo in se realizirajo potrebne. Ta akademija, ki je dostopna na spletu brezplačno vsakomur in prosim registrirajte se čim prej, ne bo vam žal, jo sestavlja 7 modulov, ravno kar sem vam povedala, skozi kar razpeljajo. Predavanja so v obliki videofilmov kratka, prisrčna, vsa predavanja so prevedena v slovenski jezik, ampak ne direktno v videoposnetku, ampak pod videoposnetkom boste našli slovenski prevod. Ukvarjajo se na svež način s tehnikami ustvarjalnega razmišljanja, orodji, načrti, primeri in ne nazadnje na koncu vsakega modula je kviz, s katerim preizkusite svoje znanje. Nič ne narobe, če ne rešite, ampak vprašanja so enostavna, moram reči. Hkrati s to spletno akademijo, ki je seveda, ja, še to moram povedati, mogoče največja dodana vrednost tega programa je forum, kjer si udeleženci usposabljanja delijo misli, ne samo enosmerno komentirajo in postavljajo vprašanja, ampak si tudi delijo razmišljanja. Ti imaš to, vidim kakšno idejo imaš, recimo, dava nekaj skupaj narediti, to je po mojem res dodana vrednost in forum je poln od prvega dneva, ko so se začeli moduli objavljati in zelo smo veseli tega. Če boste imeli kakšno vprašanje, ga seveda lahko naslovite, imamo tudi mentori, ki odgovarjajo sproti, tako da registrirajte se. Od 10. septembra je vsakih 14 dni bil objavljen nov modul. Mi smo malce upali, da vas bomo lahko srečali prej, pa vas vodi skozi to spletno akademijo, no, ampak nič ni zamujenega. Včeraj je bil objavljen zadnji, 7. modul, ki ga bo danes odpredavala doktorica Barbara Kraševec. Kaj sem rekla? Bradač. Se opravičujem. Barbara Kraševec je nekdo drug, ki mi je znanja. Se opravičujem vsem, zlasti pa vam. Vsi ti moduli bodo na voljo brezplačno še kar lep čas. Projekt se zaključi v sredini leta 2020 in do takrat vsaj bo ta akademija brezplačno na voljo. Tule je spletni naslov akademije, Social Innovation Academy, teachable.com. Prijavite se, prijava je brezplačna, enostavna in pogledajte si, kaj akademija ponuja. Hvala lepa. Zdaj pa preden dam besedo doktorici Barbari Kraševec. Še nekaj tehničnih podrobnosti, ker je to evropski projekt, vas ne bo prosim, podpišite se na ta seznam in navedite tudi, v katero skupino spadate. Zdaj smo začeli.
Obenem je treba vsako naše predavanje tudi oceniti, zato smo vam naredili takšno ocenjevanje videa. Na zadnji strani pa imate list, ki ga boste najprej, mislim, rešili z profesorom Barbaro, ne? Potem pa še na njega odgovorili. Na koncu tega našega druženja vas čaka ene delavnice in potem za hrano. To je vse. Potrdila bom še da ste upravili ta modul Akademije socialnih inovacij in ga lahko seveda priložite kot eno izmed dokazil o vašem znanju. Če boste zainteresirani, seveda lahko preko spleta rešite tudi ostale vsebine, naj pridobite nekako široko znanje iz socialnih, družbenih inovacij in morda vam bo v prihodnje v karieri to prišlo prav. Tako da ni odveč, da se registrirate na akademijo, kjer ste dobili prej spletni naslov in morda, ko boste imeli kaj časa, rešite, pregledate vsebine tudi ostalih modulov, ki so na voljo zdaj že vsi. Sicer pa danes, kot je že uvodno povedala kolegica, bomo govorili o zadnjem modulu. Ker vi niste slišali ostalih, nekateri morda ste, nekateri niste, bomo, preden se posvetimo politikam na področju družbenih inovacij, se dotaknili še malo socialnega podjetništva, torej drugega modula, da bomo spoznali koncept, da bomo videli, kaj pomeni socialno podjetništvo kot uvod, da bomo lahko govorili potem o politikah. A lahko prejšnjo prosojnico, ko jih nismo spet fotografirati? Nekateri ste sicer, tisti, ki ste imeli morda že kak izbirni predmet v okviru naše fakultete, poslušali vsebine socialnega podjetništva, ampak večina, verjamem, da vas še tega ni slišala, je pa zagotovo nov pristop z videi, kjer bomo ugotovili, na kakšen način lahko udejanjamo socialno podjetništvo v praksi. Pa morda, ker ste študentje podjetništva večinoma tukaj, bo se morda tudi kdo srečal s kakšnim izzivom ustanavljanja socialnega podjetja v prihodnje. Zdaj, za vse tiste, uvodoma, kaj je socialno podjetništvo, to je tisto podjetništvo, ki ne temelji na udejanjanju dobička, finančnega dobička, ampak rešuje družbene probleme. Torej, odgovarja na izzive v družbi, ki nastajajo na probleme v družbi in skuša te probleme s poslovnimi idejami reševati. A pozna kdo kako socialno podjetje? Morda imate koga v misli? Se kdo spomni koga? Morda se boste spomnili tekom našega predavanja. Cilj skratka socialnih podjetij ni dobiček primarno, ampak ustvarjanje nekih pozitivnih učinkov za družbo. To je osnova, na kateri bomo torej danes gradili. Najprej si bomo torej pogledali model, kako ustanoviti, kako razviti idejo na področju socialnega podjetništva. In v ta namen bomo si, kot je že uvodoma kolegica povedala, ogledali nekaj videov. Nekako bo delavnica potekala danes tako, da bom vam jaz najprej vsako vsebino razložila, pojasnila na kratko, potem jo boste pa pogledali, oziroma jo bomo skupaj pogledali v
video v angleščini. Zato imam spodma zmeraj pojasnilo v slovenščini, da boste potem razumeli. Kajti tudi iz teh vsebin iz drugega modula lahko na koncu rešite vprašalnik, kviz in dobite še čez nekaj časa tudi potrdilo o opravljenem tem modulu iz strani Ekonomskega inštituta kot partnerja v projektu. Ja pa upam, da boste novali. V uvodu bomo si najprej pogledali primer ene osebe. In sicer vsa teorija, vso znanje, ki ga boste pridobili, je v teh videih prikazano tudi skozi primere. Danes se bomo predvsem ukvarjali z Jakobom, ki postane socialni podjetnik in razvije svojo idejo. Idejo je dobil iz lastnega družinskega osebnega življenja, kjer so njegovi hčerki odkrili avtistično motnjo. In da bi pomagal osebam z različnimi avtističnimi motnjami, je želel nekako ustanoviti nek podjem, torej socialno podjetje. In njega bomo spremljali torej danes skozi razvoj njegove ideje, torej socialnega podjetja, ustanovitve in potem na koncu v 7. modulu skozi širitev njegove ideje. Kako rast, kako po 2 letih nadaljevati zgodbo in vključevati vse več deležnikov iz okolja. There are various motivations for founding a social business. For Jakob, an IT consultant, inspiration came after his daughter was diagnosed with an autism spectrum disorder, or ASD. Jakob observed that people with an ASD have great difficulties accessing the labour market. We'll also guide you through the preparatory phases of launching a social business, from developing your idea to developing your business model and testing your product or service on the market. We'll see how Jakob utilises the business model canvas to summarise his entire business model in one image. We'll also observe Jakob as he tests the viability of his business model by discussing his concept with various stakeholder groups. Je pripravljen prevzemati tveganje in razviti svojo idejo v poslovno zamisel in jo nato tudi uresničiti, neodvisno od tega, katerimi viri razpolaga. Drži? Sem prav povedala? Danes pa bomo v teh videih v nadaljevanju pogledali, kako je Jakob skozi 6 faz razvijal svojo poslovno idejo. Najprej, kako je bil motiviran in na to se bomo osredotočili predvsem na prve 3 faze, torej razvoj ideje, kaj je osnovna ideja, poslanstvo, kaj želi za svojo idejo, kateri problem želi rešiti. V drugi fazi sledi razvoj poslovnega modela. Pri tem gre za različne oblike poslovnih načrtov. Poznate vi kak model, kakšno obliko poslovnega načrta? Canvas je ena izmed oblik, ki jo bomo tudi tukaj spoznali. Tako da vsebine, ki jih vi spoznavate pri predmetih, so tiste, ki so aktualne. In na primeru Jakobovega poslovnega načrta bomo spoznali Canvas in njegovo oblikovanje Canvasa za njegov primer. Sledi tržni preizkus oziroma testiranje trga, mi tudi včasih rečemo, kjer podjetnik mora
analizirati, ali ima koga, odjemalce, kupce za svojo poslovno idejo. Enako kot velja za klasičnega podjetnika, velja tudi za socialnega podjetnika, da mora imeti svoje odjemalce, ki njegov produkt, torej izdelek ali storitev, na trgu kupujejo. Sledijo še naslednje faze, s katerimi se zdaj ne bomo toliko ukvarjali, ampak potem je potrebno ustanoviti podjetje, tudi socialno podjetje, še posebne zahteve so za socialno podjetje, kar bomo malo govorili v naslednjem modulu, našem osnovnem. In pa seveda, če želimo dolgoročno razvijati, trajnostno poslovati, je potrebno vključevati različne deležnike, različne udeležence v okolju, ne samo odjemalce in dobavitelje, ampak tudi širšo skupnost, lokalno skupnost, podporno okolje, kar je še posebej pride do izraza in je pomembno pri socialnem podjetništvu, da dosežemo na koncu rast in razvoj podjetja. Nekako takole je predstavljen model, ki se začne z motiviranjem posameznikom, razvojem ideje, razvojem poslovnega modela, testiranja na trgu, ustanovitve in nadaljne rasti in razvoja podjetja. Ta model je tisti, ki ga boste tudi videli v naslednjih vsebinskih sklopih. Gre pa za to, da se ta proces večkrat ponavlja. Sploh, na primer, testiranje trga je tisto, ki ga je potrebno večkrat narediti, ker se produkt spreminja, ker se razvija, ker se razmere na trgu spreminja, tudi poslovni model se razvija. Vi veste, da kanvas ni nekaj, kar bi bilo statično, ampak se v času spreminja. In ta model bomo zdaj pogledali, kako ga Jakob na svojem primeru v skladu z vsebinami razvija. As well as guides you through the preparatory phases of launching a social business. Social businesses want to develop and disseminate new products or services that solve societal problems. Their performance is based not only on the market, but also on the needs of society. While the primary goal of a traditional business is to generate profit, for a social business, the prime objective is to be beneficial to society. In our work, the journey to founding a social business begins with an inspired and motivated social entrepreneur and traverses through 6 phases. 1. Idea development, identifying the core mission. 2. Business model development, developing the business approach that addresses the societal problem. 3. Market testing, testing and revising the business concept. 4. Founding, establishing the legal entity and entering the market. 5. Mainstreaming, building capacity and establishing strategic partnerships. 6. Scaling, growing the business. Just like founding an enterprise doesn't always follow a linear path from A to B, the path in our illustration curves and loops. All the typical development phases are passed through, from the original motivation to business development to scaling the business, and include practical milestones such as pitching an idea, initial financing, and quality management. In this module, we'll examine what inspires and motivates social entrepreneurs as well as the first 3 phases of their journey: idea development, business model development, and market testing. We provide guidance on the subsequent phases, founding, mainstreaming, and scaling, in the additional materials for this module. Kot smo rekli,
ki pa mora zraven motivacije, kot bomo videli v naslednjem videu, imeti še posebne znanja, lastnosti, sposobnosti, da lahko razvije posel tudi v okviru socialnega podjetja. Socialni podjetniki so velikokrat posebno motivirani. Tako kot bomo videli v našem primeru, Jakoba, ki je bil posebno motiviran z avtistično motnjo svoje hčerke. Social entrepreneurs are driven less by the pursuit of material success and more by personally participating to solve societal challenges. While their companies differ considerably in their business models and legal forms, the founders have one thing in common. They created enterprises out of a personal motivation to solve societal problems through the market economy. Social entrepreneurs often hold a personal connection to the particular societal challenge they want to solve. For Jakob, an IT consultant, this inspiration came after his daughter was diagnosed with an autism spectrum disorder, ASD. As he became more familiar with the disorder, he observed that people with an ASD have great difficulties accessing the labour market, even though they often have special talents prized by some businesses. On a personal level, it's essential to reflect on one's own suitability for entrepreneurship. Like all potential entrepreneurs, social entrepreneurs must determine whether they're willing to take responsibility and possess the necessary self-organization, enthusiasm, and resilience needed to lead the company. In developing a social entrepreneurial mindset, people who are appropriately inspired and motivated are not on their own. They may be able to rely on a variety of actors who provide guidance on how to enter the world of social entrepreneurship. This module includes expert interviews detailing the types of support available to new entrepreneurs. Also, social entrepreneurship is rarely a lone endeavor. Many successful social businesses are team ventures, with the various founders contributing complementary strengths. Individually, these entrepreneurs might struggle, but together they're able to succeed. Rekli smo, da je tista prva faza, to smo si prej pogledali v modelu razvoja socialnega podjema oziroma podjetja, razvoj ideje oziroma zamisli. Gre za to, da posameznik svojo idejo razvija na področju reševanja ali prispevanja k rešitvi nekega družbenega problema ali izziva. In na tem temelji njegovo poslanstvo, njegova misija v podjetju. Torej ne bo dobiček, osnovn vidik poslovanja, ampak kako prispevati k družbi. In prvi korak je torej opredelitev tistega problema, ki ga želi rešiti posameznik. In v naslednjem videu, kjer bomo to prvo fazo si pogledali, imamo Jakoba, ki začne razvijati to svojo idejo. Poleg njega pa bomo videli, se pojavita še dve osebi, Marija iz lokalne skupnosti in Robert kot investitor, ki želi investirati v podjetja, ki imajo določen družbeni vpliv.
phase, the first approaches to solving a societal problem are developed, and the core mission is clearly defined. In addition, contacts with partners and supporters are established, and possible collaborations, for example, with social institutions, are explored. The first step is to identify the specific societal problem and analyze existing interventions. If people or social institutions are already involved in solving the problem, these could become partners and increase your impact. Maria is one such potential partner. She works in the Met's office and is in charge of scouting and supporting innovative ideas that would improve the economy of the local community and make the city more inclusive. The same two objectives that are motivating Jakob. You'll find out more about Maria in Module 7 on social innovation policies. Robert, a fund manager at Finance Impact, an investment fund focusing on media and IT, is another potential partner, an investor providing seed money to enable Jakob to launch his social business. Robert is always looking for investment opportunities and is thinking of making some impact investments that can both ensure returns and social impact. You'll find out more about Robert in Module 6 on impact investing. Successful social businesses integrate potential partners into the design of their business models at an early stage. This occurs not only on the level of possible sponsors, but also in the area of network building. Since social entrepreneurship is usually done as a team, collaboration is essential. And due to the lack of financial resources typical during the first phases, from the development of the business idea to the market test, the first supporters and co-founders are often volunteers and frequently friends and family. You'll explore the idea development phase in great detail in Module 3 on innovation tools and methods. Druga faza, ki sledi razvoju ideje, je razvoj poslovnega modela, ki se običajno pripravi, izdela v obliki neke vrste, neke oblike poslovnega načrta. Razvoj poslovnega modela, kot boste videli v naslednjem videu, temelji na 3 elementi. In sicer je prvi element ponudba, torej kaj bomo kupcu ponudili, kaj bomo odjemalcu ponudili. In smo že pri drugem elementu, to so naši odjemalci, kupci, torej komu bomo ponudili naš produkt, naš izdelek ali storitev in kako ga bomo izvedli. Torej, proizvodni vidik je tisti, ki še spada zraven in ti 3 elementi so ključnega pomena za to, da dosežemo dodano vrednost. V primeru socialnih podjetij so to družbeni učinki, ki jih želimo doseči. Rekli smo, da tak model najlažje pripravimo v obliki kanvasa, ki se zdaj pač uveljavlja kot orodje za pripravo poslovnih načrtov. In kot bomo videli v našem primeru Jakoba, ki ga obdelujemo danes, bo on v naslednjem videu pripravil kanvas model za svoje socialno podjetje, kjer začne z oblikovanjem vrednosti, opredelitvijo ključnih aktivnosti, virov, ki jih potrebuje, odnosov z odjemalci in drugimi deležniki, kanali, preko katerih bo svoje storitve prodajal, segmentirati mora svoje odjemalce, poiskati ključne partnerje svojega podjetja in seveda finančni vidik načrtovanja s stroškovno in prihodkovno strukturo je tudi tisti, ki je nenazadnje pomemben v vsakem podjetju, tudi v socialnem.
Business models, both for traditional and social businesses, can be illustrated using a triangle. The three cornerstones of the triangle are the central elements of a business model. First, the product service. Second, the customers. Third, the production of the product service. The center of the triangle is the added value that the company creates for its customers. A social business model is characterized by the fact that in one or more dimensions of the triangle, a societal added value, a social impact, is created. Business models that produce their social impact in the customer dimension provide, for example, a product or service previously unavailable to a specific target group. In contrast, business models that produce their social impact in the production dimension emphasize, for example, organic or fair production, and frequently employ disadvantaged persons. Since Jakob's motivation is to provide employment opportunities for people with an autism spectrum disorder, his business model produces its social impact in the production dimension. In the startup scene, the business model canvas has established itself as a central development tool for visualizing and testing business models. It's likewise proven to be very useful for the development of social business models. The business model canvas allows a social entrepreneur to distill the complexities of their business model into a one-page overview. There are several variants of the business model canvas. We'll use one of these variants. Jakob utilizes the business model canvas to visualize his business model. First, Jakob classifies the organizations for which he is creating value. These are his customer segments. For each segment, he identifies a specific value proposition. That is, the bundle of services that create value for his customers. Third, Jakob describes the channels through which he will reach and interact with customers. Fourth, he outlines the types of relationships he is establishing with his customers. Fifth, Jakob specifies how his business model is generating revenue. He also describes the key resources and activities his social business requires to generate revenue. Next, Jakob identifies the key partners that can help him leverage his business model. Finally, with an understanding of his key resources and activities, he sketches out the cost structure of his business model. With these 9 basic building blocks, Jakob has summarized his entire business model in one image. You'll examine some of these building blocks, such as the value proposition, in greater detail in Module 3 on innovation tools and methods. Keep in mind that developing a successful business model is an iterative process. The typical social entrepreneur will revise their business model canvas as they test and refine their business model. Kot smo že slišali, je to proces, ki se razvija, kar pomeni, da se spreminja, ponavlja, da ga izboljšujemo tekom samega razvoja, pa tudi kasneje se spreminja in prilagaja, ko že podjetje nekako začne poslovati. Zdaj, ko imamo poslovni načrt narejen, je potrebno kaj preveriti? Ali pije vodo na trgu, Torej, je treba testirati idejo na trgu. Ali imamo odjemalce, ali imamo kupce, ali je možno ta poslovni model, ki smo ga razvili, uspešno implementirati na trgu. In temu se reče testiranje trga, ki se prav tako izvaja večkrat. Tudi zato, da ugotovimo, kdo so naši odjemalci, morda da najdemo kakšne nove tržne niše, nove segmente odjemalcev, preference odjemalcev se spreminjajo. In to testiranje trga ali tržni preizkus je tisto, ki se mora nenehno izvajati v podjetjih, v vseh
vseh vrstah podjetij, tudi v socialnih, da ugotovimo, za koga vse bi bili naši produkti, torej izdelki ali in storitve, zanimivi. Zato, da lahko svoj posel širimo, da lahko uspešno poslujemo. Pa si bomo pogledali še tretjo fazo, testiranje trga. The market test takes a special position among the phases to set up a social business, as it's typically repeated frequently. For example, to refine the product, service, or to adjust the business model. Starting with the very first pitch of the idea, through the various versions of the business model's development, up to the scaling phase, there remains a need to test the business concept and its assumptions. An exchange with potential customers must be sought as early as possible, and the findings fed back into new iterations of the business model. For example, changes to the product or service. Regular market testing and the integration of the results is crucial. With every new insight about customer preferences or stakeholders' interests, products or communication strategies can be confirmed or revised. To test the viability of this business model, Jakob discusses his concept with representatives of the autism spectrum disorder community and their advocates. He also conducts interviews with local companies that hire external IT consultants. These interactions allow Jakob to identify the specific parameters under which his concept can succeed in the local business-to-business market. He then integrates these new insights into his business model, refining his concept. Nekako uvodni del razvoja socialnega, družbenega podjetja obsegajo torej te tri faze. Ko te uspešno razvijamo, izvedemo, pridemo do tega, da je pa potrebno podjetje ustanoviti in pričeti poslovati v skladu z načrtom in seveda ustrezno načrt prilagajati in spreminjati. Ker smo rekli, da je to uvod, predlagam, da si potem popoldne doma vzamete nekaj časa, ker imate vsebine sveže in rešite ta kviz, online se registrirate na tej Akademiji družbenih inovacij in pridobite še eno znanje iz tega drugega modula, ki smo ga danes kot uvod tudi naredili. Zdaj pa si bomo pogledali naš osnovni oziroma osrednji del. In sicer je to sedmi modul, ki govori o politikah na področju družbenih inovacij, kako uporabljati politike, kako vplivati na nje, da bodo reševali oziroma podpirali prave probleme in reševanje teh družbenih problemov. Nekako smo rekli, da je to sicer zadnji modul, je pa zato pomemben, predvsem za vas, da boste poznali framework, v okviru katerega v praksi socialna podjetja delujejo. Gre za en splošen pristop, kjer nekako je vloga politike ta, da oblikuje ustrezno podporno okolje. Če bomo imeli kaj časa, oziroma vmes vam bom malo še pojasnila, kako je to podporno okolje oblikovano v Sloveniji, kjer imamo regulativo sprejeto na tem področju, ki opredeljuje in tudi podpira socialna družbena podjetja z družbenim vplivom. Še pred tem pa nekako splošen okvir, kako bi morale biti politike oblikovane in kako bi morale ta družbene inovacije tudi podpirati.
Fast forward 2 years in time. After securing initial funds, Jakob has started to deliver positive financial and social returns with his autistic strength. Through Rita's Empower Citizens, Jakob comes into contact with Maria, a representative of the local government, who is impressed by his work. Together, they start to design actions to tackle the social exclusion of marginalised people, co-creating programs promoting community capacity and sharing public assets are some of the innovative policy practices that can employ to foster social innovation. What other tools would be available for Maria and Jakob in addressing other social needs? We'll find out in this module. Kjer Jakob to svoje podjetje socialno uspešno vodi in da bi ga nadalje razvijal, rastel, posel razvijal, išče druge načine, kako bi ponudil dodatne storitve. In sicer, imeli smo zdaj že poleg Jakoba še 5 oseb, ki se vključujejo. V teoriji pa tudi v praksi jih imenujemo deležniki, torej različne skupine zainteresiranih oseb, ki se lahko vključijo v socialno podjetje z različnih vidikov, njegovo poslovanje in ga pomagajo razvijati in s tem dosežemo še večji družbeni učinek. V okviru tega pristopa je bil razvit na osnovi, kot vidite, nekako najnovejše literature, model, ki je sestavljen iz 2 delov. Vsak del ima nekaj ključnih vidikov, ki so vključeni v ta model in sicer en vidik oblikovanja podpornega okolja politik je oblikovanje politike za družbene inovacije. Torej, to pomeni, da politika s svojimi programi, ukrepi na različnih nivojih omogoča in spodbuja družbene inovacije. V praksi bi rekli, da imamo nek okvir, ki omogoča izkoriščanje, reševanje družbenih problemov, izkoriščanje poslovnih priložnosti na tem področju. Drugi vidik, druga polovica je politika kot družbena inovacija. To pa pomeni, da politika, kadar oblikuje svoje programe, ukrepe, skratka vse vrste politik, mora pri tem svojem delu uporabiti različne inovativne metode, orodja za to, da ustrezne ukrepe sprejme. Tukaj lahko podam primer Slovenije, kjer smo v letu 2011 sprejeli zakonodajo na področju socialnega podjetništva. Sprejeli smo zakon, kup ukrepov, ki so bili namenjeni temu, da bi spodbujali razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Leta 2018, torej koliko let po sprejetju zakona, imamo v Sloveniji ustanovljenih 258, mislim, da so to oktobrski podatki, socialnih podjetij, ki imajo poseben status, ki so ga pridobila na osnovi te zakonodaje. Zakonodaja predstavlja en okvir, v okviru katerega se to socialno podjetništvo lahko odvija. Kaj je ugotovila zdaj politika? Podpora, da je ta okvir neustrezen in smo ga v letu 2018 glede na potrebe inovirali, spremenili, dopolnili zato, da bi bolje odgovarjal na potrebe, ki se pojavljajo v družbi. Kajti analiza po 5 letih socialnega podjetništva Slovenije je pokazala, da ta framework, ta politika ni ustrezna glede na potrebe, ki jih imajo tovrstna podjetja v družbi. Če pogledamo zdaj vsak element posebej oziroma ključne dejavnike, ki vplivajo tako na politiko za družbo
družbene inovacije kot politiko, kot družbeno inovacijo, vidimo, da so ključni vidiki politike za družbene inovacije tile, ki so tu navedeni, in sicer financiranje je prvi vidik. Kajti pri socialnih podjetjih, kjer imamo osnovno misijo reševanje družbenih problemov, je potrebno v bistvu za samo delovanje podjetij v osnovi tako ali tako na trgu in s pomočjo različnih finančnih spodbud ustrezno, uspešno poslovati, da lahko rešujemo družbene probleme. Tako da v bistvu socialni podjetnik je težje biti kot klasični, ker se mora osredotočati na dva enakovredna vidika. In zato je potrebno ustrezno, posebno financiranje tovrstnih družbenih inovacij, da lahko preživijo in uspešno delujejo, se implementirajo v okolju. Regulativa, kjer smo rekli, da je v Sloveniji takšen okvir, kot je, mora podpirati. Kaj je namen zakonodaje? Da podpira razvoj določenega področja. Torej, v našem primeru, razvoj podjetij z družbenim učinkom, socialnih podjetij v Sloveniji. Imamo tak primer. Poleg tega lahko z različnimi drugimi ukrepi podpornega okolja, kot so recimo javna naročila, uporaba javnih sredstev za različne namene, povečevanje ozaveščenosti v družbi o pomenu potrebi socialnih inovacij, reševanja socialnih družbenih problemov, prispevamo k splošnemu dvigu ozaveščenosti, ki prispevajo k izboljšanju družbe, ranljivejših ciljnih skupin, ki se lahko pojavljajo kot odjemalci, kot tisti, ki so udeleženi v proizvodnji, produkciji teh družbenih inovacij in podobno. Koliko, zdaj pa spet vprašanje za vaš razmislek, kolikokrat kupujete kje v socialnih podjetjih, od socialnih podjetij storitve, izdelke. Ja, morda se niti ne zavedate, pa so to njihovi izdelki. Drug del tega našega znaka za neskončnost, ker se ta dva vidika prepletata, je pa vidik politike, torej kot družbene inovacije, ki uporablja inovativne, ustrezne metode, da lahko ustrezno politiko razvija. Torej, politika kot organizacija, kot inštitucija, kot ljudje, ki neke ukrepe sprejemajo, morajo nekako upoštevati teh 7 ključnih izzivov. Prvi je seveda osredotočenost na izzive, ki se pojavljajo v družbi, ki zahtevajo določene spremembe prilagoditve. Tak dober primer so lahko migranti. Kako jih integrirati, vključiti v družbo. Kako invalide vključiti v družbo. To so vse izzivi, katerim se mora politika posvečati, da lahko ustrezno rešuje to vrsto problematiko. Odprti za različne vidike reševanja problemov. Usmerjenost v človeka, v družbo, v posameznike, ki so ranljivejše skupine, ki potrebujejo družbene inovacije. Upošteva, da se s tem razvijajo različne zmogljivosti, znanja, sposobnosti v celotnem ekosistemu, torej pri različnih deležnikih, uporabljanje različnih primerov, dobre prakse, pilotnih projektov, ki dajo rezultate in pomagajo k temu, da lahko prave ukrepe potem sprejmejo. Če smo prej rekli, da slovenska zakonodaja nekako na začetku ni zadostovala potrebam socialnih podjetij, pa zdaj z novimi spremembami, kjer so z različnimi analizami projekti ugotovili, kakšne težave se pojavljajo, so lahko prilagodili to politiko in nekako gre v tem primeru lahko za politiko kot neko inovacijo družbeno
kjer se skuša regulativa prilagoditi potrebam. In pa seveda gre za to, da je to nenehen proces, ki zahteva nenehno spreminjanje in prilagajanje, tako kot se spreminjajo zahteve in potrebe družbe. Pa si bomo sedaj pogledali še politiko na področju družbenih inovacij in kako jo uporabljati. In this final module of Social iMaker, Social Innovation Academy Lecture Series, we are going to explore the topic of policy. Policies often have a crucial role to play in a life cycle of a social innovation initiative, from the idea being developed through its implementation to possible upscaling. It is essential that policies enable and foster social innovations to address social needs. Policies, however, sometimes lag behind in understanding fully the actual social needs, or once identified, fail to respond to such needs appropriately. It is precisely for this reason, especially in this ever-changing social world, that policy making also needs to be redesigned in order to ensure greater responsiveness and to serve private citizens more effectively. Socially innovative practices may even serve to modernize policy-making processes. In light of this dual perspective which may be adopted when it comes to the relationship between policies and social innovation, this module will also embrace the dual model found in the professional literature. This figure highlights the two main perspectives we can adopt in order to understand the relationship between social innovation and policy. The role that policy may play in fostering social innovation is called policy for social innovation, and is illustrated on the left-hand side of the figure. The right-hand side of the figure represents a number of methods and tools that may be utilised in applying innovative policy-making practices. This domain is called policy as social innovation. In this video lecture, we will explore the most interesting aspects of both policy for and as social innovation. So let's start by taking a closer look at the key aspects of policy for social innovation. On the left-hand side of the figure, you can see the different policy levers that may foster social innovation by creating a favourable environment for the relevant stakeholders in the social innovation ecosystem. This approach interprets policy as an enabler, and this is why it can be termed policy for social innovation. The first part of the lecture will examine the set of levers this covers and provide an innovative example for each. All these levers have an important role to play in creating a favourable environment for the social innovation ecosystem, where more and more socially innovative ideas may be conceived and developed into concrete initiatives, and, if proven, may be upscaled and their long-term sustainability more easily ensured. Policymakers, with the legitimacy and power to make and implement policies and decisions, may look to apply the methods and tools presented in this video lecture to create a stimulating policy framework. It would, however, be equally valuable for private citizens and other stakeholders to familiarise themselves with these methods, as an awareness of such can be drawn on to inform and urge policymakers to adopt and implement these tools in order to promote social innovation. Funding. Socially innovative initiatives often operate in uncharted territories. Chances are that existing public funding schemes are not designed for social enterprises and similar such endeavours that are established on the basis of innovative new organisational and operational models.
In such unfavourable circumstances, innovators may be ineligible or simply lack the awareness and skills to access such funding. Although innovative funding schemes may exist, especially for new initiatives, it is often during the upscaling stage that more substantial funding tends to be required. There may be a certain degree of uncertainty involved or a calculated risk that funders may need to take. An innovative funding scheme may be linked to a number of success factors, should that prove appropriate. This is explored in greater depth in the model on impact investing, or be made sufficiently open and inviting for the private sector and philanthropists to co-invest. Regulation. Creating or having in place an appropriate regulatory framework is crucial. For instance, if social enterprises are not recognised as a distinct legal form, this can dramatically hinder their operation as they look to efficiently achieve their mission. At this stage, in our example, Jakob and like-minded people are fortunate, as in their country, social enterprises are already recognised, and the entire supporting and partnering ecosystem has been evolving continuously ever since the relevant legislation was enacted. Procurement. Innovative public procurement schemes may create a demand for services or products that socially innovative initiatives can supply. For example, Marek can sell the vegetables that he and his fellow citizens grow in the community gardens he has set up. With favourable procurement regulations in place, public institutions run by the local government, such as kindergartens, schools and hospitals, can source their vegetables from these community gardens as soon as they are able to deliver on an appropriate scale. Use of assets. Public assets, such as data sets, amenities and tools, are rarely utilised to their full potential. Sharing these with private citizens and other innovators to make the best use of them may well lead to more positive social outcomes. For example, community gardens, like those highlighted in the previous example, can be set up using public land managed by local government. Jakob and Maria found strips of land that had not been used for years, which were suitable for their purpose. Similarly, a kindergarten building, which had been decommissioned due to falling birth rates, has been revitalised, with private citizens and civil society organisations sharing it free of charge for public purposes. Jakob and Rita, for example, have been able to make use of the building to run awareness-raising programmes which look to increase public perceptions of the social inclusion of marginalised groups, such as people living with autism, as well as training programmes looking to tackle socially exclusive values and practices, and reinforce solidarity and cohesion in creating a more inclusive community. Raising awareness. This brings us to the final stage in the schematic cycle of the tools and methods that policy may utilise for social innovation, namely, raising awareness. Public authorities can mainstream social innovation in three main ways. Firstly, by creating, maintaining and facilitating purpose-driven, multi-stakeholder and multidisciplinary communities. Secondly, by actively creating a knowledge base through the research they commission. And finally, by constituting a knowledge hub that helps disseminate know-how and best practice through different events and channels. As one of the key stakeholders, public authorities could use the stakeholder engagement framework presented in the Academy's 4th video lecture. These were the primary tools and methods policymakers had at their disposal to foster social innovations through various policies that they can create or refine.
These tools can be used collectively and simultaneously to ensure maximum impact, or in targeted combination, depending on the needs and opportunities available to particular public authorities. If we now turn our attention to the right-hand side of the figure and consider the tools and methods that may be utilized to modernize policy and decision-making processes in order to ensure policies are more appropriate and responsive to social needs. The approach we have adopted for our Academy recognizes the need for new, more inclusive practices in terms of policy making in order to contribute, for example, to improving public services and delivering better social outcomes. This approach is called policy as a social innovation, or as it's sometimes referred to, public sector innovation. In this part of the video, we are going to take a look at some of the most interesting methods which can be applied. Openness. Policy making tends to be path-dependent, risk-averse, and generally less open to new processes, practices, solutions, and knowledge. Implementing innovative, usually untried methods and processes in such a change-resistant organizational routine is challenging. To do things differently, and supposedly better though, requires openness, a change of mindset, and courage. Openness needs to imbue the operations of a public authority, and, as Reynolds, Gabriel and Heels pointed out in 2017, means that they should be open to new insights, new methods and approaches, and new forms of knowledge and expertise. In order to change people's mindset and organizational routine, policymakers and other public leaders need to embrace openness and encourage public employees to come forward with new ideas, without the fear of backlash or ridicule. Human-centered design, collaboration, and co-design. Putting the user or end beneficiary at the center is of paramount importance. How might policies or decisions impact the quality of life of the end users and those close to them? Policymakers and public authorities should always act with the private citizens they serve in mind. There are a number of tools, such as digital storytelling and citizens' panels, that can be used to sensitize policymakers and afford them an invaluable insight into the lives of the end users of public services. Going one step further and collaborating with end users and other stakeholders to actually co-create policies and services could ensure the best possible solution is developed for the benefit of all parties concerned, whilst also improving user acceptance, i.e. legitimacy, and awareness. Design thinking, one of the most useful methods for co-creation, is explored in detail in the third module of this Academy lecture series. Experimentation and evidence. Experimentation is at the very heart of innovation. Although it is inherently risky, opportunities for experimentation must be ensured, at least on a small scale in the form of pilot initiatives, for example. Well-designed, transparent and tracked pilot programs can be mainstreamed, developed or abandoned altogether, depending whether they succeed or fail. At the same time, evidence-based policy making must be the norm, and programs delivering positive outcomes backed by evidence must be promoted and mainstreamed. Sometimes, though, there is a caveat with the metrics available, as the positive and negative outcomes of an initiative are not or cannot always be measured in their complexity. If you are interested in a more in-depth look at impact assessments, please do make sure you take the 5th module of this Academy lecture series. In the second part of this video lecture, within the module on policy and social innovation, we have looked at some of the methods and tools which primarily policy makers and public sector employees could adopt and adapt to improve policy making practices.
These are all important and can contribute to more responsive policy making to better serve the interests of private citizens. To make sure you understand the potential and aspect of socially innovative principles that may be applied to policy making, please consult the policy from sheet to which reference is made in the additional reading section. With this module, we have completed our journey through the different key domains of social innovations that the Academy explores. Should you have missed any of the 6 previous domains, we invite you to go back and complete your journey through the social innovation academic modules. poslovanja, razvoja socialnih podjetij in da so potrebni različni deležniki v okolju, ki sodelujejo, da lahko družbene inovacije se uresničujejo. Takratek pregled seveda ni bil dovolj, da bi spoznali vse vidike, vse imate na voljo na spletni strani, na Akademiji družbenih inovacij. Tukaj dodatno vam priporočam, da si pogledate intervju z predstavnikoma iz Evropske komisije, ki pojasnjujeta širši okvir, kajti Evropska unija nima posebnih zakonskih zahtev za ustanavljanje, za formalno oblikovanje podjetij z družbenim učinkom, torej socialnih podjetij, ampak podaja smernice in to prepušča posameznim članicam, da uredijo to področje na svoj način, glede na zgodovino, glede na tradicijo, vendar pa omogoča pridobivanje različnih sredstev tem podjetjem. Ker je ena izmed vaših nalog, oziroma mislim, da je prav, da glede na liste, ki ste jih dobili, rešite tudi vprašalnik, pridobite znanja, preverite svoje znanje, ki ste jih pridobili. Jaz mislim, da so vsa vprašanja bila odgovorjena v teku teh predstavitev, snovi. Govorili smo o tem vidiku, kaj je politika kot družbena inovacija. Nismo še zaključili, rešujemo vprašalnik. Se spomnite, 2 vidika sta bila. Eden izmed njih je bil torej politika kot družbena inovacija. Kaj pomeni? Če se spomnite, smo imeli to neskončnost prikazano spreminjanje, ponavljanje tovrstnih pobud, izvajanje teh pobud, ki se morajo nenehno preizkušati, pregledovati, ali so še zmeraj aktualne. In če ste to razumeli v tem smislu, mislim, da je prvo vprašanje jasno. Zdaj me pa niste poslušali, ne? Kako tipično, ne? Kaj smo rekli, ne? Politika kot družbena inovacija. Zdaj pa niste več pitak zbrani, ne? Po uri pa pol. Ok, no dajmo še enkrat ponoviti. Politika kot družbena inovacija, se spomnite, je bila v enem delu, oziroma obe skupaj sta bili prikazani kako neskončnost, kar pomeni, da se mora ponavljati in nenehno prilagajati, in izvajati preizkuse, ali so še zmeraj te politike ustrezne. Povedali smo še primer v Sloveniji, ki ga imamo. Kaj ste ugotovili? Kateri odgovor bi bil pravi? Ok. Če pogledamo drugi del tega modela, ste slišali, politika za družbene inovacije, pa kaj pomeni?
lahko predisujejo malo, ne? Absolutno. Lahko tudi kdo pa komentar pove zraven, če se spomni kakega primera. Zadnja, ne, je prvo vprašanje, je zadnja, ne, ste prav gotovili? Mislim, da so to povedali, jaz ne vem odgovorov, vi jih morate vedeti, ne? Kaj pa zdaj drugo vprašanje? Politike za družbene inovacije, kaj pa je to bilo? To je bil pa tisti prvi del, ne? Če se spomnite. Kaj pomeni to? Politike prakse, ki spodbujajo družbene inovacije, ki povečujejo, ste imeli tam povpraševanje pa ponudbo narisano, v celotnem ekosistemu te družbenih inovacij. A bi bilo to res? Je to res? Ja, da spodbujajo družbene inovacije. Ja, ste poslušali. No, so poslušali. Jaz mislim, da so si celo pisali, zato so tako dol gledali. Ja, ste zdaj odgovorili, ne? Potem imamo tretje vprašanje, vsem 5 vprašanj. Zdaj pa imamo eno negativno vprašanje. Nekateri od dejavnikov ne zahtevajo inovacij pri snovanju politik. Kaj pa zdaj? Gremo pogledati, kateri potrebujejo inovacije ali pa zahtevajo inovacije, ne? Če imamo centralizirano, izključujoče snovanje politik, a bi to zahtevalo neke spremembe, inovacije? Ja, ker centralizacija ni dobra. To že ne bo pravi odgovor. Potem imamo izogibanje tveganju. A so inovacije povezane s tveganjem? Ja, bravo. Ja. A je potem prav? Ja, ne, izogibanje tveganju. In pa še zadnja, ne, problemi s politično legitimnostjo. A je tu potrebno inoviranje? Ja. Če nismo legitimni, je potrebno spremeniti nekaj. Ne? Torej nam je ostal redne volitve, a te zahteva inovacije, če se redno volijo novi ljudje, če potrebujemo nekoga novega, imamo možnost izvoliti. Zahteva, ampak ne. To so primeri, ne? Ja, tako da ne, redne volitve so tiste, ki pač bi morale omogočati, ne, da se spremembe zgodijo. Ja, tako da to ne zahteva posebne inovacije, ker bi moralo omogočati spremembe. Potem imamo četrto vprašanje. Javni organi, ki imajo lahko ključno vlogo pri postavljanju družbenih inovacij v ospredju, kdaj? Kaj smo govorili o celotnem ekosistemu, ki je med seboj mora biti povezan, mora sodelovati, ekosistem pa sestavlja kdo? Različni deležniki. Evo, vse znajo. Ja, kateri odgovor bo pravi? D. Pa še eno vprašanje imamo, ne? Da so zato, da rastejo, torej se razvijajo, rastejo družbene inovacije, so potrebni pametni in inovativni predpisi. Zakaj je to potrebno? Ker so potrebne neke nove oblike, ki odgovarjajo potrebam družbe trenutnim, ali zato, ker je splošno pomanjkanje inovativnih idej v družbi. Kaj bo? A je pomanjkanje idej? Ideje imamo vsi, ne? Ja. Nove oblike so potrebne, nič od naštetega, ne? Ne? Zato, ker se pojavljajo vedno nove potrebe, ki jih je potrebno z novimi pristopi reševati. In politike predstavljajo en framework, okvir, v okviru katerega potem to se lahko te družbene inovacije tudi ustrezno razvija. Slovenski okvir za podjetništvo z družbenim učinkom, smo rekli, je bil sprejet katerega leta?
2011, začel se je uporabljati 2012. Zdaj, ko boste čez 3 leta začeli razmišljati o podjetjih, boste nekateri tudi socialna podjetja razvijali in morate vedeti, kje najdete te informacije. Nadalje, katero ministrstvo je pristojno za področje socialnih podjetij? Za gospodarski razvoj in tehnologijo. Bravo, fajn je, če vemo, kako se imenuje ministrstvo. In potem smo rekli, ko smo govorili o tem frameworku, ki je ustrezen ali ni, da smo ugotovili, da ta zakonodaja, framework ni bila ustrezna in da smo v letu 2018 spremembe uvajali, da bi lahko te družbene inovacije boljše implementirali. Ko bo kdaj to zanimalo, koga v prihodnje, si bo seveda šel te informacije pogledati, da veste, kje jih najdete, je pa osnova. In mislim, da smo danes malo osvetlili to področje, da boste lahko pridobivali nova znanja. Vabljeni pa seveda, da tudi ostale vprašalnike kvize rešite in pridobite vse vidike poslovanja socialnih podjetij in jih spoznate, kako naj poslujejo, kaj je smisel tega socialnega podjetništva. Jaz se vam zahvaljujem, da ste bili toliko aktivni, da ste poslušali, da ste sprejeli neka nova znanja. Mislim, da je tudi v okviru projekta nastavljen tak zanimiv sistem, sklop predavanj in da smo jih lahko danes tudi spustili. Hvala.